media romo hambai sini tini high level committee sini Tipra mothani lower jijak ba ringjak ini pasta assembly tui kaisa especially sini Tipra mothani thangnai lai thangnai Vidan Sabha election je aboni ki sawoi je review bo porjobekhon khaine bagai ini je sini oro Sipaijala district kaisa kuthumung panda sini multipurpose hall multipurpose hall o jagao sini high level jehetu sungo order kha ba nirdesh kha je pasta assembly ni prottekta block ni executive body oro attend tongnan bagai boroni je dhaigmung bai sintini oro kuthum laikya main ungkha sini je thanai election je bu jagao sini gati tong bobono sing যেটা গাতি আপনি সুকুমা বাগৈ আর প্লাস চিনি যে সাংগঠনিক যে ব্যাপার বা হেতে जोंखौ বসকাংনি যে সভা এখাবা চিনি বসকাংনি যে গোबांमा दङ इलेक्शन आबनते अ जे रिभिउनि बिसिनतिनो जों बनो पर्यबेक्षक खामानि बिसिनतिखे जों जे जागा उइक दङ आबनो जों फुलफिल खायनि बागै जोंनि अ जागा रिंजाक माने बो जागानि फायनाय अरो तिनि रिंजाखा पास्टा एसेम्बली काक्राबन तै दनपुर एसेम्बली कमलासागर एसेम्बली बक्सनगर एसेम्बली तेकैसे दङ बिशालगढ़ एसेम्बली अ जागानि जतन दिनि पार्टिसिपेट खायनि अरो दिनि सिनि रिपोर्टिं नानाय सिनि हाई लेवल कमिटी बरो अ सिनि हाई लेवल कमिटी बुबाग्रान खानि अ रिपोर्ट पेश खायनि साब सावन नारवायनि फायनाय सिनि पार्टी प्रेसिडेंट ताई हाई लेवल कमिटी नि चेयरमैन भरमगोनां सार विजय रांखल ताई फापायनाय सिनि TTADC ऑनरेबल चेयरमैन सार जगदीश देवबर्मा ताई सिनि कन्वेनर पार्टी जे हाई लेवल कमिटी नि कन्वेनर भरमगोनां सार राजेश्वर देवबर्मा ताई फायनाय सिनि गुरिशंकर रियाल bobo member ukuni high level committee tai tongo sini former minister Nebar Kumar Jamatia tai sini ex CM Budu Deparma borok ini oro high senior ni reporting kalamai